बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। यूट्यूब चैनल लब्बैक परफ्यूम एंड मार्केटिंग से अदनान अहमद काशर अत्तारी आप अहबाब से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम इत्र लगाने का सुन्नत तरीका और ऐसा तरीका सीखेंगे कि जिससे इत्र लॉन्ग लास्टिंग होती है, इत्र बहुत देर तक कपड़ों में उसकी खुशबू रहती है। और ये भी जानेंगे कि इत्र लगाने के गलत तरीके क्या हैं, लोग इत्र लगाने में क्या क्या गलतियां करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं दो अहम बातें आपसे करता चलूं, क्योंकि ये मेरे YouTube चैनल की भी इब्तिदा है। तो मैंने वीडियो में सबसे पहले कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने इसलिए कहा कि जो भी अच्छा काम बगैर बिस्मिल्लाह के लिए के शुरू कर दिया जाए तो वो बाबरकत नहीं होता और वो पाए तकमील को भी नहीं पहुंचता। तो चूंकि ये YouTube चैनल भी मैंने बहुत अच्छी नीयतों से बनाया है कि इससे हम इंशाल्लाह रिज़्क़ हलाल कमाएंगे और लोगों तक भी रिज़्क़ हलाल कमाने के मौके फराहम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से इस चैनल की हमने इब्तिदा की। दूसरा जो जुमला है मेरा वो है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मोहतरम, दो बातें तो सलाम से मुतालिक हर एक जानता है कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह कहना सुन्नत मुबारका है और इससे क्या सवाब मिलते हैं ये भी आप जानते होंगे। और अस्सलामु अलैकुम का माना है कि आप पर सलामती हो, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन सलाम का मफहूम क्या है शायद ये आप नहीं जानते, तो वो मैं आपको बताता चलूँ। वो बहुत अहम है कि सलाम का मफहूम ये है कि जब बंदा किसी को सलाम करता है तो वो सामने वाले से गोया ये कह रहा होता है कि तुम्हारा माल, तुम्हारे अहलो अयाल और तुम्हारी इज्जत मेरी तरफ से महफूज है। यानी मैं न तुम्हारे माल को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, ना तुम्हारे अहलो अयाल को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा और ना ही तुम्हारी इज्जत पर मेरी वजह से कोई हर्फ आएगा। तो सामीईन मोहतरम, मैं आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह जो मैंने आपको कहा वो इस मफहूम को पेश नज़र रखकर कहा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मकसद कतअन आपको धोखा देना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद ये है कि मैं लब्बैक परफ्यूम के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक अच्छी से अच्छी चीज़ इत्र की शक्ल में या जो भी प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ अच्छी से अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ। अब अगर आप भी मुझसे ऐसी ही तवक्को रखते हैं, मैं भी अगर आपसे ऐसी ही तवक्को रखूं, तो फिर वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह इसी सलाम के मफहूम के साथ मुझे आप कमेंट में अगर लिख देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। और ये चूँकि यूट्यूब चैनल हमारा पहली इसकी वीडियो है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो भी आपकी बहुत बहुत नवाजिश होगी। अब आते हैं इत्र लगाने के तरीके पर। तो सबसे पहले ये याद रखें कि इत्र लगाना सुन्नत मुबारका है। इत्र लगाना क्या है? सुन्नत मुबारका। हदीस में मुतअद्दिद हदीस में ये आया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इत्र लगाते थे। और सैयद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने बहुत खूब लिखा, फरमाते हैं कि क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तो पसीने में ही ऐसी खुशबू थी कि आप जिस रास्ते पे चलते वो पूरा रास्ता महक जाता। और अगर सहाबे किराम अलैहिम रिदवान में से किसी को हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस तक जाना होता तो वो किसी से पूछा नहीं करता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम कहाँ तशरीफ़ फरमाए, बल्कि वो जो खुशबू आ रही होती थी वो उसी खुशबू को ढूंढता ढूंढता चलता था तो वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच जाया करता था। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है खुशबू लगाना, और इस पर मुतअद्दिद वाक़यात हैं, बहुत ही वाक़यात हैं। तो हम क्या बात करें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस जाह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जहाँ तशरीफ़ के पूरे मोहल्ले खुशबुओं से मुअत्तर और मुश्कबार हो गए। तो ये आका अलैहिस्सलाम की है तो बहुत ही प्यारी सुन्नत। लेकिन अहादीस में किसी भी रिवायत में खुशबू लगाने का कोई ख़ास तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब नहीं है। लिहाजा जिस भी तरीके से आप खुशबू लगाएंगे, खुशबू लगाने की सुन्नत पर आपका अमल हो जाएगा और इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। लेकिन बेहतर यह है कि जब भी खुशबू लगाएं तो सीधे हाथ से लगाएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम को सीधे हाथ से हर इज्जत वाला काम करना पसंद था। तो यहाँ पर भी तरीका ये है कि खुशबू जब भी लगाएं सीधे हाथ से लगाएं। अब मैं पहले आपको ये बताऊं कि गलत तरीके क्या है।
ٹھیک ہے، غلط طریقے بھی اس اعتبار سے کہ اس طریقے سے اگر آپ خوشبو لگاتے ہیں تو آپ کو خوشبو کی لاسٹنگ دیر تک نہیں ملے گی۔ وہ کیا ہے لوگ کرتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لوگوں نے ہاتھ پہ لگائی خوشبو، ایک اس کو مسئلہ، اور ہونا تو یہ چاہیے، یہ پہلے سیدھے ہاتھ پہ لگے، پھر الٹی جانب لگے، پھر سیدھے بغل کی طرف، پھر الٹے بغل کی طرف، یہ ایک خوشبو لگانے کا عام عوامی طریقہ ہے۔ اگرچہ اس طرح بھی سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن لاسٹنگ حاصل کرنے کے اعتبار سے اس طرح خوشبو لگانا درست نہیں ہے۔ اس طرح خوشبو کی میں عدنان احمد کاشر اتاری آپ کو آدھے گھنٹے کی بھی گارنٹی نہیں دیتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ خوشبو رکے گی، انشاءاللہ اس سے زیادہ بھی رک جائے گی، لیکن میں گارنٹی آدھے گھنٹے کی بھی نہیں دیتا۔ اب خوشبو لگانے کا وہ طریقہ کیا ہے کہ جس سے لاسٹنگ آئے، تو یاد رکھیے خوشبو کو ڈائریکٹ کپڑوں میں لگایا جائے، ڈائریکٹ کپڑوں میں لگایا جائے، اس سے لاسٹنگ آتی ہے۔ اب آپ کا سوال یہ آئے گا کہ جناب اگر ڈائریکٹ کپڑوں میں لگاتے ہیں تو کپڑوں میں تو داغ آ جائیں گے، دبے آ جائیں گے، نشان آ جائیں گے، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو میرے محترم اس کا بڑا ہی آسان حل ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ خوشبو کو سب سے پہلے اس پٹی میں لگا دیں، اسی ایک پٹی میں بھی لگا دیں تو کافی ہے، لیکن اس ایک پٹی میں لگایا، اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ والی پٹی کے نچلے، یہ دیکھ رہے ہیں کف ہے، کف کا نچلا حصہ، اس حصے میں خوشبو لگائیں، اور اسی طرح یہ الٹے ہاتھ کی جو کف ہے اس کے بھی نچلے حصے میں خوشبو لگائیں، اور اس پٹی کے اندر یہ 3 جگہوں میں آپ نے ڈائریکٹ بوتل سے خوشبو لگانی ہے، اور خوشبو اتنی لگانی ہے کہ خوشبو کپڑے میں جذب ہو جائے۔ اب جب خوشبو کپڑے میں جذب ہو گئی تو یہ میں نے خوشبو کشمیر لگائی ہے، تو یہ خوشبو کشمیر کی الحمدللہ جو لاسٹنگ ہے 10 سے 12 گھنٹے بآسانی ہے، یہ 12 گھنٹے سے زیادہ رکتی ہے، اور میں ابھی چونکہ رات میں لگا رہا ہوں، 2 بجے کا ٹائم ہے رات کا، تو انشاءاللہ مجھے کل ظہر کی نماز کے بعد بھی اس کی خوشبو الحمدللہ محسوس ہوگی، اور میرا وسیع تجربہ ہے، تقریباً 10 سال تو ہو گئے مجھے خوشبو کا کام کرتے ہوئے، قریب 10 سال کے ہو گئے، تو میں یہ خوشبو کشمیر یوز کر رہا ہوں، تو الحمدللہ یہ اس کی لاسٹنگ ہے، تو یہ 10 سے 12 گھنٹے رکے گی۔ اور اس سے علاوہ الحمدللہ ہمارے پاس ایسی بھی کئی خوشبوئیں جو 24 گھنٹے رکتی ہیں، اور بعض الحمدللہ درجن سے زائد ایسی خوشبوئیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو کپڑوں میں اگر لگا لی جائیں اور کپڑے دھو بھی لیں تو دھونے کے بعد جب آپ ان کپڑوں کو پہنو گے تب بھی آپ ان خوشبوؤں کو ان کپڑوں میں محسوس کریں گے۔ تو امید ہے کہ ہماری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایک بار پھر سے کہوں گا کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔